We have now arrived at the Yorkshire Sculpture Park, which is a very extensive area, as the name suggests, in Yorkshire, between Barnsley and Wakefield, and it is very nice. The weather is beginning to become a bit better, and we are of course here in May, so all the trees are out and it's very beautiful vegetation. So I'm pleased to be here. Now Fina, how do you feel to be here in Indonesian? Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Pada hari ini kami mengajak kalian untuk berjalan-jalan di Yorkshire ya, yaitu di Sculpture Yorkshire ya, yaitu tempat exhibition patung-patung ya. Yuk kami akan perlihatkan kepada kalian. Tapi sebelumnya di sebelah saya ada Thorsten, tamu kami yang datang dari Jerman. How are you, Thorsten? Oh, hallo zusammen, ich fühle mich sehr gut, bin sehr neugierig, was mich hier erwartet und kann es kaum erwarten, die Statuen und auch die Schäfchen zu sehen. Right, well thank you Thorsten, thank you Fina, and thank you me as well, because I need to be included, and so we'll continue with our tour around the park and see what it has to offer. It's a very large park and we're looking forward to it. Yuk, kita jalan. Bis gleich. Teman-teman, kami tengah berada di depan patung yang masih karya Henry Moore yang dibuat pada tahun 1969 sampai tahun 1970 yang katanya ini adalah art lock ya. Apa artinya ya teman-teman? Kalau saya melihat dari sini saya tidak ngerti apa ini artinya, tapi tentu saja seorang artis atau pembuat ini sendiri mengerti apa representasi dari apa yang ada dalam pikiran mereka ya kan. Also ich finde es sehr interessant hier, habe aber leider keinerlei Idee, was es eigentlich meint und bin aber sehr neugierig, was die anderen Skulpturen sein werden und ob ich dort irgendwas erkennen kann. Teman-teman, seperti yang kami sudah bilang tadi bahwa kami berada di sculpture ya, atau di lapangan tempat-tempat exhibition patung-patung, dan ini adalah karya dari Henry Moore ya, dan yang nomor 2 ini dan nomor 7 ada explanation-nya, tapi saya nggak tahu nih patung apa ya, tapi yang jelas untuk saya tidak mengerti tentang apa tuh patung-patung modern ya, dan karya Henry Moore ini apa ya? Oh, really scary. Now behind us is a Damien Hirst sculpture. He's a practicing sculptor. He's still doing his sculpting now, and this is meant to echo an earlier sculpture about 100 years ago by French artist Edouard Degas, but he's got a different turn on it because he's stripped the flesh away. So Tim, can you explain it? What is it meant to be? Well, I understand this entirely, Fina, because I'm an expert in modern art. The title of this sculpture is "The Hat Makes the Man," and it's basically, as it says, I mean, you've got hats there, straw hat, bowler hats, even the top hat there, and then there's some kind of curious pieces of wood which look to me very amateurish, but this is and also the base of the sculpture is wooden pallets which you find in an industrial estate, and therefore it is hard to understand. I mean, in other words, to imagine, I mean, you could have a sculpture of a man wearing a smart hat, kind of a normal kind of traditional sculpture, or you can have something like this. This will mean something, but I think it requires a lot of work. You have to do a lot of the work yourself to understand it. Nothing special happened. Can we look at this? This is Henry Moore, of course. Large spindle piece, 1968. In bronze, a bronze casting. So, Finaku, Yes. what do you think? What is your opinion of this artwork? Pointed hat, like a witch hat. It is a bit like a point which is hat. And when you look around here, goodness me, I really don't know what to think about it. Yeah, and then
yeah, there's kind of a curving bit there which goes in, then there's a hole through it, I'm hopeless. and then there's another thing here. I think it looks to me like a cobbler's last for shoemaking. Thank you. Teman-teman, sekarang aku tengah berada di patung ini ya, di skulptur ini. Kalian tahu apa yang ada dalam pikiran saya? Seperti gentong, bukan gentong, apa tuh, drum ya, seperti drum pada zaman waktu aku masih kecil. Ada drum yang penuh air, dan ternyata ini adalah karya dari Anthony Caro ya, Anthony Caro, yang judulnya Dream City, kota impian. My goodness, kota impian seperti ini. Mungkin karena saya tidak tahu tentang patungan. Well, what strikes me, Fina, is that that is exactly the same colour as your outfit today. Inilah Dreams, kota impian. Nah, teman-teman, ini adalah tas raksasa ya. Saya sangat suka sekali dengan tas. Tas ini seperti punyanya siapa, Gucci kah? Atau apa ya, nggak tahu. Tapi menarik sekali ya teman-teman, terbuat seperti dari koper. Dan ini menarik sekali karena saya sangat suka dengan tas ya. Tas apa aja, termasuk juga tas kresek. Again, what is noticeable is the same colour. The bag is the same colour as your outfit. Iya, karena memang sengaja saya udah tahu warnanya, jadi saya pilih baju yang warnanya sama. Forever hear your end. This is by Barry Flanagan and is Large Nijinsky, which is a famous dancer, but it looks like a hare, on an anvil point. We have really enjoyed our day at the Yorkshire Sculpture Park. There is a lot more here than we have actually seen. It is a bit puzzling, some of the art, but it's certainly to me absolutely fascinating. I'm sure it is to both Fina and to Torsten. So Fina, what are your opinions of our day out? Teman-teman, saya sangat menikmati sekali ya jalan-jalan di tempat patung-patung buatan artis ya, artistik banget. Walaupun banyak sekali yang saya tidak mengerti, karena memang itulah ya pentingnya mempunyai imajinasi sendiri. Karena untuk membuat patung-patung itu kan kita perlu imajinasi kita ya. Jadi mau bikin apa aja terserah pada imajinasi kita. Dan menarik sekali, kami belum melihat semuanya karena terlalu besar sekali dan banyak sekali. Tapi sangat indah sekali ya parknya ya, jadi bisa melihat nature, pohon, juga binatang-binatang. Jadi kami sangat menikmatinya. What do you think, Torsten? Ja, das ist ein wunderschöner Park. Ich habe die Landschaft sehr genossen. Und mit den Skulpturen, ich konnte nicht mit allen was anfangen, aber manche waren noch sehr schön. Und richtig interessant fand ich die wilden Tiere, die hier leben, die Gänse und die weniger wilden Schafe. Mit ihnen zu spielen macht bestimmt Spaß. Oke, so teman-teman, terima kasih untuk kesetiaan kalian bersama di Adventure of Fina and Team. Terima kasih sudah menonton, terima kasih untuk like-nya, dan terima kasih juga untuk komennya. Jangan lupa ikuti terus adventure kami untuk minggu depan. Untuk kamu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Take care. 사랑을